We move the Maru. I want the woman that I go Maru. Yes, not again. I want to get I am the interview on the Mogai movement and nobody beyond the Mogai, the other one on the Maru. The Mogai one can't go and you must get to the Mogai. One can again, the Mogai, what ina no family mwaero tano kilabwe ndene ya Kalimantigiri erina kirero na kithikiro giki kinene nyuma ya bo nyumba kwithirwa ikitha Lucio them mwankera theizi batena kimamo na bakwithirwa bakiurirwa nja bo ni nyuma ya mtoto momo kurekana targetonga uria ukurekana no mbete kwithirwa kibasuna mundo yo kwa itara nene kumarira ethe musiojo ombere kwithirwa kibatiga inde manto kurigarania ukuri ntuko ya egoro ni barombere kwithirwa bakizania na baroga etumite nyakoti nete kumenyekana kinyane na ndera barombete kwithirwa bagita kuthali musio inde manto ya kurigania endera baroga ere eramenyekanete ama musio jutombere kwithirwa yo kithalu yothikileria ni barererwe ni borisi bombe kwithirwa bakirungamia igitomi etare yama Marieta yakwa mbitawa Peter Giyuki Muriungi kuma nturene ya Kilabwe Kalimantigiri village munda yo tutuguchunwa baba wetu ayurite 1973 riu woni ntigumba kumenya niriri ure ongoru ayurite ni mandiko yambira na turarikia ni utura mundene yu araturerera kuo na tuita nya skuru na mwanka dira ari na gukua ni twatiro na mami wetu mutuchiari na utekinya kintu alame kuwa nende tikinya munda kana utwe kana ari na randura muntu kire munda yu de endera twari kire ari kurike no kone twamuthikire woko na tutona muntu wa guturia na wanda ni kwari na bangi ubaile na kinyabo ne bakwite na bakathikwa munda na yu na utekiuria kinya muntu kinyori kuwa kuri kintu kyawe kirinde ne kuo kuri 2017 ni twareterwe chamashi ni muntu witwa Gitonga na arenda gutwira ati na urite munda na turenda kumuria urite kuma kiruwo araua aurite kiri muntu witwa Mate na tweria kwenda kumea matu tutimuicie na kinya wotha tukoruo we tutimua Gitonga na rikirie na kubanga njama ya kuya na arakura nyumba imwe ciatu ndira tuonere batwe kutino shuri nontu munda yo na atwira ari na taito ende yetu itarire gukinya ni tuombere kwitigiria twe anje nagwa ina chama cia koti na turachoka choka taito yetu nerikiri na kuya tukirwa ni koti ni twelese nimbi byombo tumatua munda yo ni yetu nindarikirie kusalimisha kuma mapu mbere metho ya court agreement ira yaurite na taito na kintu kira kya tumakirie eoro ni kuigwa aina kundi indaya athuranirite tona ya ring ya ora tuiba cho oro onu tukwebe yo twangamisha ginyo tuku awo tukirakiri niro ngare bori chire yire inde batu tutirari na point ginya imwe ekumenya ketha kuruwa tibureo na endira wonde ri ginya kwa mbwa kantonye bomuchi ginya mbere ginya gutethia nombi ginya mbecha ndare acho yonde barabara kure nyumba ne bari kirina koya na into bimo birabara kura abyo bimo birumite nyumba yekwa na into birabye bietete ntomba kumeani
nikiashikiri kunonga untu mbecha nuntu ndachikite Uturwa mwankera thiji family je eririte na kuwa thirikari yomba kuthira ikumira gategate ona kinya endi bank renjega kubatetheria gutigira bakona kimamo gitumi munda jo ne kabombe to kuthirwa bakenda gusuna ne yuao family kandi ari mu manto yayo kari kam family ne no to bakwethira unreyire family ne ndauriro ko 29 yetete na ntaibo kwina malalamishi yonke ya munda yo totoira kuna mara bonde basiari bikio lakini 2017 kuna mtu yaira weto tonga yau wenendere tu munda yo na to thami munda ni utware yo point usio nthi wapanite to thamu batu to taita antonge ni tware na mbori na ng'ombe na bionde biathira no to baguthama ku lakini yora na re yire rengi eya na to bawe na imantu tote kumenya watu atokithia twambire kumomora na kwenganu na tiangasi na manto amaingi utege turoyera bira bionde birari nyumba biretere datiri nyambesa cia kuruirana nimeona na bago batare tutabona barere kithakene tukwa thirikari tusulikere tone akino tuturere kure rwanja obang'ombe na mwankera thiji kinya kizitombita kuthira kithira kotini na la muntu uzo uwejete na kuenda kubasuna ati kumenyekana kinya noko ke marieto oninde tawa mere muriongi kuma nturene kalimantiri kilabu na bura karie onike ntogayele ngari ngero dino nderwan kweto ikoyete kutharia oni ndayo geria kanya kaweta mwanka kotini kona kethira kwe koti onda yeya neto paro era oni ndane kero kuma kotini ndetera no moya komoya mwanka kesi ndeta sifu ambira tumbo ntevia imbeta mwanka kiosiesi irio ndayo geria paro eu mbumete kosifu ontorete mbetete kwa osiesi ndona askari bena mete bengareti irio oni ndamatugire mwanka kiosiesi ndeta ndathane osiesi paro eu paro eu ekuthoma kwatuika ni inspector mweti no thane tukotio kuyo tuthamia irio osiesi ari osiesi ura musomande tu marietwa niri anenge aringire inspector mweti thimo amuria baya kuthoma paro amuria ukutharia muci yo kinyako amwira atarikia amwira waworeke wawo kinyira iyorungama yukendelea kutharwa ringi paro era yeyao etekuwa muci yo tharwe paro era Samuel Etongai niyo karia munda yo abekenda family murio ngita kinyeku asoka aurua inspector mweti asoka aurua paro ewone nkerine kutharia munda yo kweteta kuthari na mbere ku kwatuika akua ni 522 22 na riu yora yire kutharua ithate 957 iyo yire kutharua irio kwatuikire batu tweya na tukiya irio bakwatuikire ibare barotie na batendelere kutharia ringi inspector mweti ari ukanyu na arayukirie thirikari yake na araitia nio na tutoeje mwanka ki OCS tweti turereria kwaria na OCS atwitikiria ete aringira tonga thimu kweya ekweria kwarirwa ni OCS agaurua na mbera umete kutharia munda kethirani 5022 arau arete 5022 aurua na thio wetete kutharia 5022 baro yo karia 5022 na kurerekana we umete kutharia 3957 arau arerere OCS kendra ukusia 5022 yake 3957 OCS iri aramwirire amwira uwe kukiotuika nyumba iwe umakutharia kinyume ya sheria kwatuika wa umakutharia 5022 utena right wa kanyumba lakini ukiakwethira wa umakutharia 3957 wabakira nyumba ara mtonga ara inyangire thimo ndaike imwe inspector mweti na areta OCS yekwe aikuma weteka inspector mweti na arejere na ngatwira thai kuthira otebwa mbo tuthikiria ringi temande kwa hivyo endene katweterete mande batu tweta kuipa na ate tukuana tukoromba watu thirikari ni tutethie no atukuthunduniwa kinyume ya sheria akongiyoke muriongi batu na tukwenda kutethi thirikari na tutethia ni antu bonthe ontu batu itwaithina muno muntu uyu witronga atusunire munda yetu twambite no twina yake tano twambani na mwanka thai munda yo atusunire au soka utusuna yo yonge na thalia nyumba ciatu cionthe na batu tutena kinya kiraro na twina kinya twana tutikwana inya kuria kinya bia kuria tutikwana nyumba ciatu cionthe na ramomurere na mwanka thai batu twina inya taitu yetu na twina into bionthe na
baba etwarire munda 1973 na twina kinya agreement na muntu une kaya ya kuremera munda yoyo atona ti wake na baba atimwenderetie. Nkiripotera Wita TV ndendene kilabue ira iri Kalimantigiri Gembe South mbeta penzila